പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹല്ലേലൂയ 1000 തവണ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പോകുന്നത്. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ കണ്ണുകളടച്ച് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലരുടെയും നിയോഗങ്ങളും കൂടെ ഈ സമയം ദൈവം പരിഗണിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനായ നിയോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാളെ വേറൊരാൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കടന്നു വരാൻ ഇടവരും. അങ്ങനെ പരസ്പരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹല്ലേലൂയ സ്തുതിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പരിശുദ്ധനായ ത്രിയേക ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ യോഗ്യമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി നിർത്തണമേ. സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളിത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയം ഇതുവരെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഇനി പങ്കെടുക്കാനിരിക്കുന്നവരുമായ സകലരുടെയും നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിക്കളയണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കട്ടെ. അസാധ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ തിരുസഭയെ സുവിശേഷ ചൈതന്യത്താൽ ഉണർത്തണമേ. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരുമിച്ച് 1000 തവണ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ,
Alleluia, 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 Alleluia,
ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா
Hallelujah, 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 Hallelujah,
ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா
அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா,
ഹല്ലേലൂയാ 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 ഹല്ലേലൂയാ
ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ
ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.